Okay. Wait. Shall we continue, sir? Do you remember? Right, let me share my screen first. This one. Yeah, it's about please send me a card, right? Ini yang terakhir kita udah bahas ya, sir. How about my screen? Ya, Is it clearly enough? ya. Jelas? Berarti Gambarnya terus gimana, Pak? siapa? Cek, hello. Kemarin sudah dibaca ya, Pak? Yap, betul Pak. Yang ini sampai mana ya kemarin ya Pak? Sampai sini berarti, sampai nomor 7 ya? He write any cards or not. Yang ini ya Pak. Kalau yang ininya belum berarti key Iya. structures and also exercise. Exercise, okay, let me make bigger. Okay. What happened? Oh, sir, please read this story conversation. Pay close attention to the Mungkin verbs saya in baca Hmm? anunya dulu, Pak. Gimana Pak? Yang mana? Yang atas? Mungkin saya baca atasnya dulu. Oh, Baca aja please send me a card. Oke, boleh. Yang ini? supaya nyambung gitu. Oh, boleh, boleh. Memorinya supaya Oh nyambung. iya, betul. Ya, boleh, boleh. Please send me a card. Please send me a card. Mm-mm. Tolong kirimkan saya sebuah kartu. Buah kartu, betul. Yup. Postcard always spoil my holidays. Kartu pos selalu memanjakan Mm-mm. liburan saya. Mm-mm. Last summer, I went to Italy. To Italy, yes. Musim panas kemarin, saya Mm. pergi ke Italia. I visit museum and sat in public garden. Public garden, Saya betul. Mm. mengunjungi museum dan duduk di taman Taman publik ya. publik, betul. A friendly waiter took me a few words of Italian. Mm. Eh, teman baikku ya, Teman teman baik. baikku, betul. Yes, friend. Teman baikku, Mm-mm. First of Italian. Translated. waiters, Mm-mm. waiters menunggu. Waiters di sini. Sok Mm-mm. Pelayan, kalau di sini pelayan. pelayan, Iya, pelayan, pelayan ramah gitu ya. And the friendly waiter taught me a few words of Italian. pelayan, apa itu Pak? Pelayan ramah, a friendly waiter taught me, ini mengajarkan saya. Oh, Mm-mm, mengajarkan saya. pelayan yang ramah Betul. mengajarkan Mm-mm, kepada saya pada saya, betul. beberapa kata Beberapa kata, ya. Italia ya, bahasa Italia. Yes, bahasa Italia, betul. Then he lent me a book. Mm-mm. Dan dia Yap, dan dia apa itu? lend me. Kemudian dia meminjamkan saya. Meminjamkan Mm-mm, kepada saya sebuah mm-mm, buku. sebuah buku, betul. I read a few lines. Saya membaca beberapa baris. Beberapa baris. Mm-mm. Berapa baris, betul. But Yep. I did not understand a Mm-mm. word. Tetapi A word, yes. Saya saya tidak. tidak ini Mm-mm. satu kata pun. Yep. Every day, tiap hari, I Everyday, took a betul. Mm-mm. postcard. Postcard, Tiap betul. hari saya
terpikir tentang kartu pos. Kartu pos, betul. My holidays pass Hmm, quickly. quickly, betul. Liburanku berakhir cepat sekali. But Mm-mm, I betul. did not send any card to my friend. Tetapi saya tidak mengirim kartu pos Kartu pos, ya. pun. Saya tidak mengirim Tidak mengirim satupun kartu pos kartu kepada teman saya. pada teman saya, betul. Didn't send. On the last day, I made a big decision. Mm-mm. Pada akhir hari, jadi sore hari gitu ya, Mm-mm, malam hari betul. ya, Malam hari, yep. malam hari. Last day. Yes. I made a big decision. Saya memiliki ide Decision. besar. Mm-mm. I got up early and booked 37 cards. Saya uh, bangun pagi-pagi dan Mm-mm. membeli 37 kartu. Yep, betul. 37. Yes, 37 kartu. Hmm. I spent the whole day in my room. Saya eh, menghabiskan menghabiskan Mm-mm. waktu seharian di kamar di ruang saya. Di ruang saya, betul. Whole itu artinya apa, Pak? Whole, Is sepanjang hari. the Atau seharian. Yes, whole, sepanjang hari atau seharian. Mm-mm. but I did not Betul. write a single card. Tapi saya Mm-mm. tidak menulis satu kartu pun. Iya, betul. Great. Yes. Okay, do you remember, sir, about this Yes. story? Okay, I bought 37 cards. Look at this picture. It's so funny. Yes. So, there is the next one. Oh, how about this number one until number seven? Should we discuss or just go ahead to key structures? Just go ahead. Answer this question. I'll just go ahead. It's okay. Is Mau lanjut boleh. Key structures boleh. Ini lanjutan lagi. What happened? Nah, di sini. what Yes, happened? what happened? Yep. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yes. Read this short Mm-hmm. conversation. Yep. Pay close Close attention to the verbs in italics. italic. Each Mhm. of these verbs tells us what happened. What happened? Do you know? Baca dan Mhm. uh, This conversation. conversation ini percakapan antara policeman and man. Polisi Re- dan seorang pria. Mhm. Dan baca percakapan Percakapan singkat tuh. ini. Hmm? Pay close attention. Pay close attention, Attention close, ini perhatikan. perhatian Perhatikan. kan. Perhatikan secara seksama. Oh, perhatikan Betul. secara seksama. Let me try to. Kata-kata Kata-kata betul. Kata kerja di dalam sini. To the verbs in kata-kata italics. dalam huruf Kata kerja Itali. dalam huruf Itali ini maksudnya dimiringkan. Huruf yang dimiringkan. Hmm, Iya, verbs in italics. huruf yang ini. Yang dimiringkan. Nanti ada yang baru huruf yang dimiringkan. Berapa? Nanti I'm gonna try to underline Each, those words. each of these Which words tell us is what happened. what happened. Tiap-tiap Mhm. kata kerja ini menceritakan tentang apa yang terjadi. Yep, apa yang terjadi. Betul. What happened? Next. Wait. Untuk close itu
diartikan apa tadi? Sungguh-sungguh ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh Perhatikan ya. ya. Perhatikan dengan seksama. Betul, sama bersungguh-sungguh, seksama bisa. Perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Kalau close artinya itu Perhatikan kan bisa dengan tutup lah ya. dekat, tutup, Tutup bisa ya. dekat, gitu bisa. Perhatikan dengan Oh, gitu ya. sungguh. Kalau yang umum kan close kan artinya tutup ya, Tutup Pak. betul, yes. Close the Jadi door, banyak close close the the door, window. yes. Terus ada close lagi dekat. Nah, kalau ini perhatikan dengan seksama atau dengan sungguh-sungguh. Betul. Hmm. Pay close attention to the verbs. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Verbs ini kata kerja. Verbsnya kata kerja. In italics ini huruf yang dimiringkan. Huruf yang dimiringkan. Nah, Saya pernah dengar itu gimana Pak? buang sampah itu pakai the close juga, Pak. Close apa gitu. Mhm. Yang waktu Jangan itu, buang sampah di tempat ini ah, misalnya. oke. Yang waktu itu kita Pakai udah, close juga. yang waktu itu kita udah bahas apa ya? Di buku yang satunya lagi, coba wait, let me try to open it. Ini di meeting keberapa waktu itu kita ya Pak? Yang kita udah bahas nih. Nah ini nih, ah, mana nih? Later, anyone who lives later yang ini in this woods will be persecuted. Yang ini bukan Pak? Atau ada lagi? Enggak, Yang, itu saya dengar oh bukan di sini kirain. Di di mana dari Pak? Ini native di mana? speaker itu Mm-mm. pernah menerjemahkan gitu. Throw, Kayak throw the garbage. close Throw. apa gitu. Mm-mm. Bisa enggak seperti itu, Pak? Misalnya jagalah Gimana gimana? kebersihan, close Hmm? smoke misalnya. Bisa enggak gitu? Close apa Pak? Pardon? The smoke misalnya. Close. Jangan buang Mm-mm. puntung rokok di sini gitu. Oh bisa, bisa. Baca Do apa not close. throw a close gitu atau cigarette itu bisa. Oh, gitu. Mm-mm. Yep. Jadi banyak kalau close ini tidak hanya tutup. Hmm. Yep. Sampai mana Pak tadi Pak? itu yang Each of buku yang mana? Oh Finches yang itu mana? sempat direkam enggak sama Bapak itu, Pak? Waktu Yang mana? pelajaran 1 sampai 3 itu, Pak. Em, Sempat ya direkam enggak? kalau nggak salah enggak sih Pak yang itu. Oh, mulai 4 aja Baru ya. yang Mulai yang sini, yang dari sini, yang oh ya di udah. buku yang baru ini Pak. Mm-mm. Hmm. Gitu Pak. Ya. Kita lanjut ya, Pak. Boleh boleh. Sampai mana tadi ya Pak? Each of these verbs tell us what happened. Ya oke ini. eh Policeman. Policeman. Policeman betul. Did you see Mm-mm. the accident The accident, show? sir. Yes. Apakah kamu melihat kecelakaan itu? Kecelakaan itu. Mm-mm. Sir. Man? Yes, I did. The driver of the car hit that post over there. Mm-mm. Yes, Over there. yes, Yes. Yep. saya melihat Saya melihat. pengemudi Mm-mm. pengemudi it- pengemudi mobil itu menghantam eh, Yes. pos di Post. sana. Post di sana betul. Post over there. Yes. Policeman, what happened? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Betul. A dog, Betul. Mm-mm. a dog Ini ran ren betul. across the Across road. the road. Yep. Anjing Mm-mm. menyeberang Nyebrang. jalan, Yep. and the And driver try. tried Mm-mm. to avoid it. Avoid Dan it. Yes. dan pengemudi itu berusaha Betul. ngerem gitu ya, Mengerem atau menghindari. Betul. menghindari. Avoid means menghindari. Yes. The car suddenly Mm-mm. came The car suddenly towards came me.
Mobil Oke. Hmm? tiba-tiba Hmm. Tiba-tiba datang ke arah kami. ke arah kami betul. Oke. Saya. It climbed Climbed. Yes. Climbed. on the apa itu Pak? Pavement. Pavement. Jadi kayak naik gitu, climb. Ini kayak memanjat. Memanjat Trotoar gitu ya. trotoar, betul. Nah, kalau di kita trotoar atau And sidewalk. Mhm. crash into the post dan Ya. merusak ya. Crash. Mhm. Apa crash Crash. itu? Crash ini merusak, betul. Atau Merusak merusak. post. Into that post. Crashed. What did Menabrak. you do? What did Eh, you do? Gimana keadaanmu gitu? Gimana keadaan? What did you Mhm. man? Apa yang kau lakukan? Bisa juga. Did you do? I I ran. ran Mhm. across the street after the dog. After the dog, betul. Saya Saya menyeberang jalan setelah benar. anjing. Ya, betul. After the dog. Ya, Saya berlari menyeberang jalan setelah anjing. setelah anjing. Yep. Mhm. Policeman, Policeman. why did you do that? Mhm. Kenapa kamu melakukan itu? Yep. Were you afraid of the car? Apakah Mhm. kamu takut terhadap mobil gitu kan? Mhm. Khawatir. Were you afraid of Mhm. the car? Ini Fred di Khawatir sini. terhadap Khawatir, ya, terhadap mobil mobilnya. itu. Yep. Mhm. Man, I would not afraid of the car. Saya Yes. tidak khawatir terhadap Tidak. mobil Mhm. itu. Yep. I was afraid of the driver. Tapi Oke, saya khawatir terhadap pengemudinya. pengemudi, betul. The driver got out of the Got car. out. Pengemudinya keluar dari Dari mobil. mobil Mhm. and Shoot. began shooting at me Mhm. dan mulai Mhm. apa Shooting. itu Do you know shooting, sir? Berteriak. 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 Tuh, ya berteriak terhadap saya, meneriaki saya, bisa berteriak. Shout at me. He was very Was angry. very Dia sangat angry. marah with Mhm. me Pada, kepadaku. padaku, betul. You see, it was my dog. Kamu lihat, it was my dog. Anjing saya. Melihat, you see, You melihat see, itu kamu lihat, itu adalah anjing di saya. saya. Great, thank you, sir. Apa So, maksudnya? Tidak paham saya, Pak. nggak paham. Oke, ini Yang dari dua, dua, polisinya nanya dua ke baris terakhir ini. yang mana, Pak? Yang Dua baris polisi, terakhir. dua baris terakhir yang dari polisi. Iya, dari polisi. Why did you do that? Kenapa? Baik. Kenapa kamu melakukan itu? Ini kan mengejar. Iya, Yang ini yang I ran iya. across the street Iya. after the dog. Jadi dia mengejar anjingnya. Were you afraid of the car? Were you afraid of the car? Apakah kamu khawatir terhadap mobilmu? I wasn't afraid of the car. Saya tidak khawatir dengan mobil. I was afraid of the driver. Gitu. Terus the drivernya keluar, keluar dari mobil dan eh meneriaki saya. Terus jadi dia menceritakan orang ketiga gitu, Pak. Yang ininya tuh. Yang main di sini tuh. Jadi dia sebagai apa ya, korban gitu. Began shooting at me, dia berteriak kepada saya. He was very angry. Dia sangat marah kepada saya. Kamu lihat, itu my dog. Gitu. Gitu, Pak. Jadi dia menceritakan ini, the driver. Dia tidak khawatir dengan mobil, tapi dia khawatirnya dengan pengemudi. Gitu.
Soalnya pengemudinya di sini nggak ikut conversation gitu ya, apa ya? Hanya polisi dan men saja di sini. Gitu. Dan harus perhatikan dengan seksama dengan sungguh-sungguh tentang kata kerja yang dimiringkan. Coba, how many verbs do you see, sir? Ada berapa? Betul. It, Ada berapa kata kerja? It. Here is the first one. Hit. mau Mm-mm. Ran. Ini yang kedua. Yang ketiganya tried. To avoid. Tried ini tiga. Avoid ini empat. Limanya came. Kim. Climbed. Betul. Climb. Ini keenam. Ketujuhnya crashed. Delapannya ran lagi. Mm-mm. And, Fresh itu lanjut lagi ke go run. out. Mm-mm. Ran. Okay. Here is 9 and 10. 11. Ada 11 kata kerja di sini. Dari mulai hit, nabrak, ran, ya berlari, tried ini mencoba, avoid menghindari, menghindar, came, nah datang, towards me, ke arah saya, climbed, ini dia memanjat trotoar gitu ya, naik ke trotoar, crashed, ini menabrak into that post, ran, ini sama lagi tadi berlari, lanjut lagi ke go out, keluar dari kata get out, got out. Begin dari begin. Shooting at me. Yes. Shoot. Okay, did you get it, sir? Jadi dia tuh nanya ke ini main di sini dia sebagai saksi. Ya saksi ya korban juga ya. Dia dia malah dimarahin. He was very angry with me. Polisinya nanya ke saksi, terus saksinya juga sebagai korban. Did the post over there? What happened? Oke, jadi dia melihat kejadian itu. Tapi malah dimarahin sama drivernya. He was angry with me. Itu disuruh apa coba perintah? Iya. Cuma ini saja, melihat kata kerja. Nanti disuruhnya pas di sini yang Hmm. part A exercises. Nah, look at the passage. Hmm. Please send me a card. Nanti kita balik lagi ke atas. Yang passage tadi yang tadi sama Bapak udah dibaca. Yang ini, please send me a card. Nah, terus di sini perintahnya put a line under all the verbs. Nanti kita buat lagi underline kayak gini. Garis di bawahi. All the verbs. Semua kata kerja yang ada di passage tadi, yang di text. Please send me a card. Which tell us what happened to the writer. Apa yang terjadi dengan penulis? Ketika when he was on holiday in Italy. Oke, berarti kita balik lagi ke atas gitu, Pak. Balik lagi ke atas, tapi fokus ke semua kata kerja. All the verbs. Oke, are you ready, sir? Oke, Iya. ini kayak gini contoh-contohnya tadi hit gitu ya, ran. Gitu. So back to this passage. So, what do you think, sir? Mana yang kata kerja pertama? Hmm. Here is the first one. Went. Dari kata go. Go, went. Oke, ada lagi? Went. Mm-mm. Chat. Visit ya, visit. Visited, betul. Visited ini yang kedua. Go ahead. Set. Set. Dari kata sit, betul. Set. Public gardens. What else?
A friendly in waiter taught dari kata teach. Teach, taught. touch This one, sir. Okay, great. Go ahead. land Land, betul meminjamkan di sini. Land. Yes. I it it read, yes, a few lines, but it I did, betul. I didn't understand. Kita aja boleh deh. I didn't understand a word. Go ahead. took took Mm-mm. Thought, betul it di sini. Think, thought dari kata think. Next, my holiday passed. Do you know pas past? Search, yes, dari kata fast, ya, fast. Passed quickly, but pas itu kata kerja verb ya? Pas yep, betul. Kita kerja. Pass. Melewati. Kalau kita kan, kalau jadi orangnya gitu ya, melewati. Gitu. Passed. Kalau pass away, berarti meninggal. Gitu. Yep, pass quickly, jadi sangat cepat gitu liburannya. Tiba-tiba selesai. Yes. But I didn't. Ini sama kayak tadi ya. Didn't stand understand, berarti ini didn't send. Correct? And cards to my friends. Go ahead. I right mid made, but yes. I made a big decision. I got got, but got I got up early and bought 37 cards. So how about bought? Dari kata buy. broke I bought. broke Betul. broke Yes. Bought 37 cards. Next. I spend spend spent. Yes, betul. Menghabiskan the whole day in my room. But I didn't. Right, here is the last one, sir. All right. So, count it. How many alright verbs do you see in this passage? One, two, three, mm, mm, four, mm, five, mm, six, yeah, seven, what 8, yes, 14. All right. 9, 10, 11, 12, 13, 14 or 15, sir? 14, in 15. Great. Yes. Do you get it? About the verb? Oke, just go ahead. Oke, berarti ini exercise A sudah selesai. Di sini nih. Ya, look the passage. Please send me a card yang barusan. Put a line under all the verbs which tell us what happened to the writer when he was on holiday in Italy. Oke, shall we continue, sir? Lanjut lagi exercise-nya? Masih ada? yes Lanjut ya? Oke, it's time to part B, this one. Read first, sir, please. if Dibaca dulu. the correct What? Yes. form of all the verb Yep, in brackets brackets. do not refer Mhm. to the past Message. until you finish Mhm. the exercise. Yes. Oke. Apa maksud? Oke, give correct form. Berikanlah Berikan. Berikanlah form yang tepat. koreksi ya. Koreksi. Nah, ini kan ada Form brackets ini dalam kurung. Nah,
terhadap semua kata kerja Kata kerja, betul. yang dalam kurung. Dalam kurung. Yes. Don't Mhm. refer to the past Yes, refer dulu. until you Refer. decide. Do not refer, Jangan jangan. Refer ini maksudnya jangan merujuk atau jangan lihat lagi ke atas gitu. Udah kita di sini aja gitu maksudnya. Do not passage refer to the passage, yang passage tadi yang kita udah bahas di atas yang sama Bapak dicari kata kerjanya. Until, sampai, you finish. until Mm-mm. you finish the exercise. Sampai Exercise. selesai. Sampai selesai, betul. Sampai selesai ini. Dari last summer sampai card. Okay, are you ready, sir? Yes. Yes, come on. Read Last again. summer, Mhm. I went to When, Italy. betul. When, di pinggir aja. Next, after go, I visited museum visited, betul. Visited. and Yes. Hmm? and sitting, Set, sat set, and sat betul. Yep. in public In garden. public gardens. Yep. Friendly Mhm. waiter Mhm. touch me. Teach me. Jadi berubah apa? To Teach. Yep. Taught. Teach, taught. Yes. touch me. Great. Next. Few words of Italian. Mhm. Yep. Then he lent me a book. Oke, lainnya kayak gimana tulisannya apa? Huh? Lainnya use D or T? E-N-T. T, great. Yes. Lend me a book. Next. I, I read a great, betul. few Yes. lines, Lines. but I Mhm. didn't Did, understand. betul. Didn't Stand. Yes, understand stand. Understand. Next. what A word. every day I took Tot, betul. about Mhm. I, tot. the post. I Every took day I about tot about postcard. Yes. my holiday passed Mhm. quickly. Fast, quickly, betul. Use ed sama kayak visited Quickly. tadi. Fast, quickly. Yeah. But I didn't send. I didn't send. I did not I didn't send. send any Yes, card. betul. Any cards to my friends. I Mm-mm. didn't send any cards to Oh, my betul. To my the friends. day. Mm-mm. I made a big decision. I made a big decision. Yes, I made. Betul. Made. Yes, use D. Next. I got up early Good. and booked 37. I betul. I spent the whole day in my room. Spend sih. Maaf nih, batuk. Ya, gak apa-apa, Pak. Semoga lekas sembuh batuknya, Pak. Spend. But I Hmm? didn't write a Yes, single. didn't right, but it not a single word. Right, sir. Is that all? Congratulations. Yes. Great. Correct. It's time to write. See, Yep. Sekarang kita ke C. Go give ahead. correct form of the verbs in brackets in the past below. Message below. Betul.
author must tell us what happened. Oke. Berikanlah Yang yang benar, mm, form yang benar yang benar itu pada kata dalam kurung di dalam kurung. untuk apa itu? Dalam Passage ini teks-teks di bawah ini. Teks bahwa di bawah. Yep. setiap kata kerja Kerja mesti pasti harus harus menceritakan menceritakan tentang tentang kejadian akan apa. terjadi kejadian apa, betul, sama kayak tadi. Next, my My friend Roy oh ya, coba died, die harusnya apa? died, 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 betul, died, yes, di right, died. died last year. Mhm. He He left left, me, betul, yes, he left me, meninggalkanku. meninggalkan, betul. His record Record player Mhm. and his collection of gramophone Gramophone, record. gramophone ya, piringan hitam. Waktu itu kita pernah bahas apa ya? Gramophone ini piringan hitam. Di sini aja. Gramophone. Roy spent a Hmm. lot of money. Yep. A lot of money. Roy mengirimkan Mhm. Spend, beberapa spendnya jadi uang, USD, right? Yes. menghabiskan, Menghabiskan, betul. On menghabiskan records. banyak uang Mhm. Untuk untuk rekaman untuk on rekaman, records. betul. On records, yes. He Mhm. booked one Boat, yes. or two. One, two. Dia membeli satu atau dua Mhm. apa itu, Records, rekaman tiap rekaman setiap tiap minggu. minggu, betul. Mhm. He never went to the Went, cinema. betul. Went to the cinema. Dia tidak pernah pergi ke bioskop Ke bioskop. or to the theater atau Gitu. ke teater. Teater, betul. He stayed Mhm. at home. He stayed, betul. Stayed. Mhm. Tapi ini present tense ya Pak ya. Jadi tetap ya enggak Jadi pakai verb tinggal pakai dua ya. id, tinggal pakai id. Stayed. Kita stay become stayed. Ini Sama kan kayak visit, every jadi event. visited. Mhm. Nah, ini juga Kan ini disebut every event ini. yang mana, Mak? Itu Every, he setiap, say akan lagi menceritakan. berarti Uh, present ya. Every, ya kalau ini present, betul. Fakta. Iya. Ini faktanya. Berarti stay aja dia. Iya, gitu. Dan setelahnya state-nya yang pakai id, jadi past Oh iya. tense sama listen. Nah, itunya. Kalau keterangan waktu tetap every evening. Hmm? Every evening and please Hmm. listen, gitu ya, Pak And ya. listen to me, to Hmm. music, To music, yes. mendengarkan musik. Mhm. He often lend Went, great, went. satu Mhm. records to his friend, His friends. merekam. Mhm. Dia sering Dia sering memi- mengirim ya, meminjamkan, Pak, meminjamkan. meminjam Mhm. Rekaman rekaman untuk teman-temannya. teman-teman ya, betul. Kadang Kadang-kadang sometimes they keep them keep, jadi apa? Kept, kept kept, betul. Sometimes they he kept lose them. many It record out in the way. in the way. Lose jadi lost.
loss ya. Dia Yes. kehilangan beberapa Kehilangan rekaman beberapa rekaman. in this way di jalan. Dia ini betul. Saya Yes. belum paham itu Pak maksudnya. Gimana? Nanti Apanya? Ceritanya? maksudnya Yang apa Mhm. disuruh apa gitu Pak. Oh, disuruhnya ganti dari eh, Oh itu kan verb satu jadi which verb 2 gitu. Mm-mm. Ini verb satu semua yang di brackets. ya. Kita rubah jadi verb 2 gitu. Maka semuanya dirubah verb 2 semua Pak. Ya. Verb 2 semua betul. Mm-mm. Tapi Dan yang every ini Pak, ini kata keterangan masih tetap. every evening Mm-mm. Kata keterangan waktu masih tetap tidak berubah. Hanya berarti berubah stay tetap ya. stay ya betul. Ini stayed. Jadi he stayed at home every evening. Kenapa ada tambahan it? Sama ini sama kayak yang tadi visited. Ini I visited museum. Yang ini Pak. Oh, Sama stayed, visited gitu. Sama mengunjungi dan dia diam tinggal di rumah, diam di rumah tetap. Jadi pakai id oh, belakangnya gitu. Kalau kita terangan waktu tetap tidak berubah. Every evening, every evening. morning gitu. Every week. Nah Itu ini juga yang atas. listennya baru ini Pak ya. Dari apa Pak? Listen verb Betul. Jadi satu. bab satu. Jadi Verb ya. listened. Yes, pakai id belakangnya. Betul. Oh, Mm-mm. di often land. Mm-mm. Jadi semuanya diganti verb to ya Diganti Pak. verb to betul. Hmm. Gitu. Oke. Gimana, sir? Do you get it? Yes. Shall we continue? Lanjut Yes. lagi. Oke, it's time. 15 minutes again. Mm-mm. 15 minutes. Yes. It's about 15 minutes left. It's okay. Special Hmm. difficulties. Di sini ada kesulitan yang spesial. You can read first, sir. Boleh dibaca dulu. Apa Mm-mm. Special itu apa? difficulties. Special difficult. Hanya diminta untuk baca saja di sininya. He lent me a book. Yep. Dia meminjamkan kepadaku sebuah Mm-mm. buku. Sebuah buku, betul. Nah, di sini ada dua. Instead of saying, do you know instead? What does that mean? Apa itu artinya Pak? Instead, daripada, atau Daripada kalau bahasa saya lebih bakunya alih-alih. Alih-alih oh, berbicara seperti ini. Mm-mm. Alih, alih berbicara seperti ini. We can say, kita dapat mengatakan ini. Gitu. Oke, boleh dicoba, Pak. he lent me a book. Ya. Mm-mm. He lent me a book. Mm-mm. He lent a book to me. He lent a book to me. Nah, gitu. Mm. Jadi yang bagus itu yang sebelah kanan ya. Ya, betul. We can say he lent a book to me. Gitu. Dia meminjamkan buku kepada saya. He sent me a card. Yes, he sent me a card. He sent a card to me. Nah, gitu betul. He sent a card to me. He passed me the salt. Yes, He passed the this salt is it. to me. To me, betul. Menghabiskan ya Pak. Pas di situ. Pass di sini tuh maksudnya mengoper kalau kita bilangnya lebih lebih apa fleksibel atau memberikan pass di sini. Memberikan, Memberikan garam. mm-mm, ya Garam. memberikan garam kepada saya. Gitu. She bought But, me a tie. yes, She bought a tie for me. for me, betul. She made me a cake. Cake. Cake, Cake. cake di sini She kue. made, Mm-mm, membuat kue. she Yes. Okay. Next. Oh, another exercise. So, oh, lumayan banyak juga ya. 17. Oh, 18, sorry. Before an exiting trip. Okay. 18. Are you ready? Sure. Number uh, one. Nah, ini write each of the following sentences in a different way. Kayak tadi. Jadi dirubah. Kayak gini.
Dari kata he lent me a book dirubah menjadi he lent me a book to me. He lent a book to me. Gitu. Jadi yang he paid the Mungkin shopkeeper. apa bedanya to sama for, Pak, pemakaiannya? Kalau misalkan To to sama ini yang sudah ada. Kalau ini kan beli, dia membeli kan berarti belum ada. For me, untukku. Sama-sama untuk, cuman ini yang tadinya belum ada barang ya. Boat kan oh, belum ada nih, dia makanya membeli. Terus ini cake-nya belum ada, dia membuat. Nah, makanya pakainya oh, for gitu. Kalau to sudah ada. Buku sudah oh, ada, kartu sudah ada, eh, garam sudah ada. Jadi hanya to. Oke. Gitu. oke, oke. Oke, nah sekarang kita latihan. Ya mudah-mudahan keburu waktunya. Number one. Nah, bukan. Hmm, He paid wait, the shopkeeper some money. sama nih. Oke, dirubah. He paid, He paid, pakai apa itu? he paid some money. He paid some money Money for the to, shopkeeper. yes, To, betul. to To the the shopkeeper. shopkeeper or shopkeeper yang pakai strip shopkeeper, betul. Jaga toko. Nice, sir. Number two. Artinya apa itu? Pay itu membayar. Dia membayar Dia membayar beberapa uang uang untuk untuk penjaga toko. penjaga toko. Betul. Shopkeeper, goalkeeper, berarti kalau goalkeeper penjaga gawang, Oh, gitu. Shopkeeper. Mm-mm. oke. Yes. He handed me the prize. He He hand the prize to me gitu ya. handed handed He handed the the betul, prize. the price to me. Price to me, betul. I saw apa nih? Prize artinya apa itu? Prize Price nih kayak, eh kan kalau price pakai si itu harga. Kalau price di sini kayak surprise gitu, Pak. Handed me the price. kejutan. Kayak hadiah, kejutan, betul. Yes, surprise, hadiah. Itu yang paling berharga. Yes, kita boleh di sini hadiah. Next, how about number three? Number three, Mm-mm. two waiters Waiter, waiter, brought brought, betul. a Brought bottle beer a bottle of beer, to to the man. the. Ini nggak ada yang diubah Ini nih. nggak ada yang dirubah, betul. Hanya Hmm. mengetes kemampuan, oh ini dirubah atau tidak, gitu. Brook itu apa, Pak? Brook. Dari kata bring, brought, bring membawa, Oh, membawa. betul. Membawa Itu brought ya, membawa botol beer sebuah botol bir untuk untuk seorang pria, to the man, untuk pria. hmm, Hmm. Number four. for Mhm. he showed He all sold all his book to me. his book to me. Oke, berarti Dia ini tidak berubah. menjual Mhm. semua Semua bukunya bukunya pada saya. Mhm. pada saya. Betul. Tetap itu, Pak ya. Tetap sama kayak nomor tiga tadi. Tidak berubah. Number five, Number five, yes. the shop assistant The shop choose some says certain material to from choose some curtain. certain Mhm. material for me. Apa surtin itu apa?
Certain. Certain sama kayak beberapa. Certain. Atau Beberapa. maksudnya di sini material ini bisa juga certain tirai. Jadi shop assistant ini asisten toko, asisten tokonya itu Mm-mm. memilih beberapa tirai, material tirai Iya, untuk saya. Ini kata lain, tirai. tirai. Nah, tirai. Yes, material beberapa tirai atau ya tirai. Betul, jadi material tirai. Dia kayaknya mungkin di toko korden gitu, Pak. Ada tirainya. Okay, Korden, number korden. 6. Yes, number He, six. You have to he, change. Number six. he, Hmm? Okay, he he did, did me a big favor. So berarti he did a big he did favor. Mhm, for mhm. a big favor For or to? to me ya. Didnya For kan sudah me. ada. Kalau ini yang belum ada. He did a big favor. Jadi belum, belum ada. Jadi makanya Oh, me. Favor ini maksudnya kebaikan. Oh pakai ing. oh. Nah, Jadi dia, favor. Mhm. Ya, dia memberi, melakukan melakukan betul baik kebaikan yang besar besar terhadap saya untukku. untuk bisa Baik. yes. Mhm. Next. Number 7. Mhm. Number seven. Number seven. She showed her husband She showed her husband her new head. Her new head. her new hat betul. Her Her new new head hat to to her husband. her husband. Nah, ini sudah ada. Dia menunjukkan Mhm. topi barunya Wibernya kepada suami pada pada suaminya. suami. Betul. Number For eight. berarti. For berarti. For or two. Hah? Jadi topinya sudah ada. Oh, She showed tuh ya. sudah ada. Tuh itu. Betul. Tuh sudah ada. Ya, betul. Itu yang sudah ada. Number 8. Mhm. Great. She She hmm, promised promised to let to the finder. your word. Apa ya, Pak? Oh, oke. Dia Promise a reward. janji Mhm. Janji, betul. memberikan Memberikan balasan betul. hadiah Dia kepada penemu. menemu. To the finder. Right. Yes. Number nine. Oh, masih banyak ya, Pak? Masih banyak. Sampai nomor berapa? Nomor 10 boleh, Pak. Dua lagi berarti ya. Cukup lah, dua lagi. Ini, Sampai nomor 10 boleh. Mhm. ya. Yep. Number nine. Number 9. Mhm. He gave Ya, betul. he gave his in Some he gave his son some some advice. advice. Dia Advice. memberikan Mhm. Beberapa. uh, he gave some To advice to to his. ya, to Ya, his betul. son. To his son, betul. Dia memberikan beberapa Mhm. nasihat Nasihat kepada kepada anak laki-laki. anak laki-lakinya, betul. One more try. Satu lagi, sir. One more Okay, number. number 10. Number 10. Mhm.
Number 10. His uncle His uncle, right? left him some money. His uncle left His uncle some money, left money, money money to him, for him. For to him. to him. Sudah ada uangnya. All right, Uangnya sudah great ada. answer. Yes. Okay, shall we evaluation? Sir, what have we learned tonight? Apa yang sudah kita pelajari malam ini? Banyak banget ya. Sini ada change to Intinya bracket. merubah verb one ke verb two ya. Betul, dari verb one rubah ke verb two. Nah, ini yang italics, yang huruf yang dimiringkan. Kita udah latihan. Minta tolong juga Pak ya, yang rekaman yang Yang kemarin apa ya? kelima. Boleh, boleh. Iya, Saya kemarin sama yang dikirim sama yang hari ini berarti. untuk Oke, baik, Pak. ya, Sudah saya referensi. upload ke YouTube, cuman mungkin belum terkirim ke admin. Nanti sama saya share ke admin dengan yang ini. Jadi dua. Iya, Oke, yes. any question, sir? No, Enough? enough. Enough. All right. Oh, but tomorrow, sure. We have a class or no for tomorrow? Besok? Iya, saya minggu depan itu ada acara Pak. Oh, oke. Jadi Berarti nanti besok boleh eh, Pak, bisa. boleh besok boleh, insya Allah. Nanti yang Besok. minggu depannya Bapak Nanti sibuk. iya, minggu depannya kebetulan ada Hmm, acara keluarga. oke, oke. Baik, Pak. Sering ada acara keluarga. Oh, ya, jaga kesehatan terus, Pak. Soalnya Iya. di Bandung hujan terus. Di sana gimana, Pak? Hujan juga sama? Ini saya lagi di Jakarta nih. Oh, lagi di Jakarta. Oh, oke, sehat-sehat selalu untuk Bapak. Salam buat keluarga. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Thank you, sir. I'm leaving. Have a good night. Bye-bye. Iya. See you tomorrow, inshallah. Thank you very much. My pleasure. Thank you, sir.